Guys, maggisa tagkuan guys kining udlot sa kalabasa ug pako. Nara guys, oh, udlot kalabasa ug pako guys. Yuhan. Muna akong gigisa guys, so udlot na sa kalabasa ug kanang pako. Basta magkugiling ito dis bukid guys, di kita mawadag utan dili. Nanagi utas kilid-kilid oh. Nadia na ako gikuha sa duol. Duol kay kung ikuha na ni kalabasa ug kining kuan. Ning pako. Kalabasa ug pako. Atong sahugon para nga ma-mix ba. Ma-mix ya. Yeah. Okay na ni. Thank you for watching guys. Please like and share for more video.